Assalamu alaikum, dear students. Class 8th, subject science, topic light. Light چھِ اَسہِ پوٚرمُت تہٕ اَمہِ لایٹہِ ہِنٛدۍ کینٛہہ question کَرو أسۍ آز تہٕ گۄڈٕنیُک question چھُ question number 1. Define light. Answer: light is the form of energy which gives us the sensation of sight. Question number 2. Give any three phenomena shown by light. Answer: reflection, refraction and dispersion. چونکہ reflection پوٚرو تۄہہِ refraction گٔے یِمو چیٖزو مٔنٛزۍ لایٹ پاس گژھِ یعنی ٹرانسپیرنٹ میٖڈیمو مٔنٛزۍ چھِ لایٹ پاس گژھان تَتھ وَنو یہِ ہسا گٔے refraction. آیرٕ مٔنٛزۍ چھِ لایٹ پاس گژھان کلیٖن واٹر مٔنٛزۍ چھِ لایٹ پاس گژھان گِلاس مٔنٛزۍ چھِ لایٹ پاس گژھان تَتہِ چھُ refraction گژھان تہٕ ڈِسپٔرشن گٔے یِژ پٲٹھۍ بروک ڈاوُن لایٹ گژھان چھِ فار ایگزامپل اگر تُہۍ وٕچھو ڈِسپٔرشن سۭتی چھُ گژھان اَسہِ یُس زَن رینبو کھسان چھِ ویب گیار یَتھ منٛز وایٹ لایٹہِ منٛز چھِ 7 کلر 7 کلٲرٕس ہُنٛد چھُ رینبو آسان بنیومُت وایلیٹ انڈیگو بِلیوٗ گریٖن یلو اورینج ریڈ یِم چھِ 7 کلٲرٕس آف وایٹ لایٹ تہٕ تۄہہِ چھُ فِلحال بہٕ سمجاو پتہٕ تہِ تۄہہِ نٔیِس لیکچرس منٛز تہٕ تُہۍ تھٲیزیو یاد لایٹہِ ہسا چھِ 3 phenomena: reflection, refraction and dispersion. Question number 3. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. اگر ہسا یہِ 30 degrees پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ray of incident ray چھِ 30 degree. What is the angle of reflection? چوٗنکہِ reflection پوٚرمُت چھُو تۄہہِ چھُو second law of reflection پوٚرمُت تَتہِ چھِ angle I آسان برابر angle R آسان. Similarly آسہِ تیٚلہِ نِمُک answer the angle of reflection is 30 degree. Next question is name the types of reflection. تۄہہِ پوٚرو reflection is of 2 types. نمبر 1 پَریو تۄہہِ regular reflection. نمبر 2 پَریو تۄہہِ irregular reflection or diffused reflection. فرق کیٛاہ ٲس regular reflection چھِ گژھان takes place on a smooth polished plane mirrorس پٮ۪ٹھ کَرے اَسہِ یہِ تہٕ smooth surface پٮ۪ٹھ چھُ گژھان regular reflection تہٕ diffused reflection چھِ گژھان rough surface پٮ۪ٹھ یعنی یَتھ regular reflectionس منٛز چھِ ہٮ۪کان angle I ٲسِتھ برابر is equal to angle R تہٕ diffused reflectionس منٛز آسہِ نہٕ angle I is not equal to angle R. That means regular reflections منٛز چھُ آسان incident ray angle of incidence is equal to angle of reflection تہٕ irregular reflections منٛز ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ برابرٕے کِہینۍ. Angle of incidence is not equal to the angle of reflection. Next question is define reflection of light. چوٗنکہِ ییٚلہِ تہِ کُنہِ اوبجیکٹس پٮ۪ٹھ rays of light پیوان چھِ تِم چھِ سٹرایک تَتھ سرفیس پٮ۪ٹھ کران تِم اوبجیکٹٕچ تہٕ سُہ چھِ رِفلیکٹ گژھان ییٚلہِ تِم رِفلیکٹ گژھن مگر یِم چھِ چوٗنکہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سارنٕے اوبجیکٹن پٮ۪ٹھ رِفلیکٹ گٔژھِتھ کِہینۍ ٹرانسپیرنٹ میٖڈیم اگر آسہِ تَمہِ مٔنٛزۍ گژھِ رِفریکشن بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ رِفلیکشن فار ایگزامپل پلین مِرر نِمون أسۍ سُہ چھُ آسان پالشڈ ون سایڈ تہٕ سُہ پلین مِرر سموٗتھ سرفیس تَمِچ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ رِفلیکشن ہٮ۪کان گٔژھِتھ تیٚلہِ وَنو أسۍ the phenomena by which a ray of light changes the direction of propagation when it strikes a boundary between different media which it cannot pass. گوٚو یِمو سرفیسو مٔنٛزۍ لایٹ پاس ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہینۍ بٔلکہِ رِفلیکٹ گژھن تہٕ یہِ رِفلیکٹ انسیڈنٹ رے یِژ پھِرِ فال کران چھُ سٹرایک کران چھُ کُنہِ پلین سرفیس پٮ۪ٹھ تہٕ سموٗتھ سرفیس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ یہِ سٹرایک کران چھُ یہِ چھُ گژھان بینٹ یا دیٹ میٖنٕز یہِ چھُ گژھان سینٹ بیک یہِ چھُ رِفلیکٹ گژھان تہٕ یہِ رِفلیکٹ انسیڈنٹ رے پیٚنۍ تہٕ رِفلیکٹ گژھٕنۍ تہٕ اَتھ پروسیس چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے رِفلیکشن آف لایٹ. So we say that the phenomena by which a ray of light changes the direction of propagation when it strikes a boundary between different media which it cannot pass is described as the reflection of light. Next question is state the laws of reflection. 2 laws of reflection are as number 1 چھُ first law منٛز چھُ تۄہہِ پوٚرمُت first law منٛز چھُ the incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. For example مےٚ چھُ تۄہہِ ہومُت اگر ییٚتٮ۪نس نِمو أسۍ for example ییٚمہِ جایہِ نِمہٕ بہٕ اگر یِم مےٚ نیوٗ پلین مِرر ییٚمہِ جایہِ نَسن
इंसिडेंट रे पे ये बनो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यह गई रिफ्लेक्ट तो नॉर्मल कोर वनस खड़ा यह 90 डिग्री नॉर्मल 90 डिग्री हूँ नॉर्मल वनस दैट मीन्स यह मीनो यह 90 डिग्री इट इज़ नॉर्मल दिस इज़ नॉर्मल NORMAL यह 90 डिग्री इस पर 90 डिग्री को यह गो नॉर्मल तो यह गई इंसिडेंट रे यह गई रिफ्लेक्टेड रे यह गई यह आमुत डिनोट करने आई सत इंसिडेंट रे तो यह आमुत डिनोट करने R सतन रिफ्लेक्टेड रे तेल वनो फर्स्ट लॉ वन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन हम हसा पे एक पॉइंट्स पे एक प्लेनस पे सो यस सरफेस नमिच प्लेन में रीजन तो सेकंड लॉ वन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल हसा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स नॉर्मलस तो इंसिडेंट रे दरमियान बिटवीन इस एंगल बनो अत एंगल ऑफ इंसिडेंस यह हसा बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शनस क्योंकि यह तुम पोर्मुत ऑलरेडी कि यपरी एंगल बन अत एंगल ऑफ गैलेंसिंग इंशाल्लाह यम कर लाइट हिंद चैप्टर लाइट अमिक की क्वेश्चन तो बे करो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरस मज परो बे हना दियो इजाज़त बिहु रब्बस हवाल अस्सलाम वालेकुम।